जय माँ काली। नमस्कार दर्शक बंधु, मातृशक्ति ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। ब्राह्म मुहूर्तर रहस्य कहवाक जाउछि जहा जानिबा परे तुमे सकाल को पूर्वर जेपरि देखुथिलो सेपरि आउ केबे देखिबो नाही। आज मु एपरि तीनोटी शब्द कहबी, यदि ब्राह्म मुहूर्तर केवल सेही तीनोटी शब्द को कहबो देखिबो तुम जीवन में एक विराट परिवर्तन आसीजिवो। जीवन में पूर्वापेक्षा 1000 गुणा सफलता मिलिबो। व्यक्ति जहाँ को वर्ष वर्ष धरी परिश्रम करी किछि भी फल पाई पार नथिला किंबा कौनसी पूजापूजीर आश्रय नहीं किछि भी फल पाई पार नथिला, मानसिक शांति पाउ नथिला, सेही मनुष्य जे सबोले भगवान को मध्य अभियोग करथिला, हे भगवान मो कथा कहीं शुणु नाहंती। जदि सेही मनुष्य ही तीनोटी शब्द को ब्राह्म मुहूर्त रे कहिदे ना, ता जीवन धीरे धीरे परिवर्तन नुहे बरम भीतर परिवर्तित होगा आरंभ करिवो। यह कौनसी चमत्कारिका टोटका नुहे, यह आत्मार डाक। ब्राह्म मुहूर्त से ही समय जेतबले आत्मार आवाज सबुठार तेज थाए, संसार आवाज सबुठार धीरे थाए। सही कारण शास्त्र कहे जे ब्राह्म मुहूर्त रे करे जाउथवा छोट काम मध्य दिन रे करे जाउथवा कामर 1000 गुणा फल देई थाए। आज मु कर्मफल विषय कहूनी, कारण शब्द केवल आवाज नुहे, शब्द होची ऊर्जा, शब्द दिग देखाए एवं शब्द भाग्यर लक्षण मध्य होई पारे। ब्राह्म मुहूर्तर शब्द मनरु नुहे, चेतनार बाहरे। जदि मन रे प्रश्न उठे ब्राह्म मुहूर्त कहीं रातिर अन्य समय कहीं नुहे, दिन रे अन्य समय कहीं नुहे, कारण ब्राह्म मुहूर्त से समय जेतबले मनुष्यर अहंकार सोई जाई थाए, भय शांत थाए, तुलना करिवार भावना मनरे आसी न थाए। सेथिपाई मुनि ऋषि माने कहिछन्ति जे यदि जीवन में केवल भगवान को सह सीधा कथा हेबाकु चाहुछ तेबे ब्राह्म मुहूर्त ठार भल समय आ किछि नाही। सेही समय रे अहंकार भय तुलना करिवार चिंता न थाए, एहा सब सुप्त थाए, आत्मा सेतबळे जागृत थाए। सबुठु श्रेष्ठ समय होछि ब्राह्म मुहूर्त। जदि आपणकर किछि लक्ष्य रे सफलता पाइबाकु चाहुछन्ति मात्र बारंबार असफल हेउछन्ति, कौनसी कार्य सफलता पूर्वर आपण असफलतार शिकार हेउछन्ति, तेबे ब्राह्म मुहूर्त ही उपयुक्त समय। यही समय तीनोटी शब्द कहि दियंतु, सफलता आपंकर पछरे गोड़ाइब। मात्र आजिर समस्या होउछि आजिर मनुष्य से समय शोई रोचे, जदि भी उठी जाउछन्ति से मोबाइल रे समय रे व्यस्त रोचन्ति। तेणु चिंता कर, एभली मूल्यवान समय को जदि आपण एपरी अपव्यवहार करिवे ना, एथिरे बुझी जाओ जे आपण आपनकर भाग्य, आपनकर भविष्यत, आपनकर दिन रे थिबा संभावना को हराई बसिबे। एथिपे आज मु तुम कहबाकू जाउछि एही तीनोटी शब्द विषय। मात्र गोटे अनुरोध, ए भिडियोटी को शेष जाए देखिए, कारण आपण अधा शुणे केवल शब्द शुणवे, भावना नुहे। भिडियोटीर लाभ विषय जानीपारे नहीं। जदि भावना बुझीगला ना, तेबे शब्द को बुझा कष्ट हेबनी। एबे मु आपन को से प्रथम शब्द कहबाकू जाउछि, जहाँ पर संपूर्ण भिडियोटी आधारित। जदि आपण से शब्दटी को सठिक भाई बुझाकू नेबे ना, तेबे यह सहज हो जिवो। प्रथम शब्द आई एक्सेप्ट, मु स्वीकार करुछि। यह शुणिले आपण कौन समस्त को यह सहज लगिवो। मात्र यही शब्द मनीष भितर लुकायित तथा भाग्यर ताला को खोली दिए। शास्त्र मत जे पर्यंत आपण स्वीकार करना से पर्यंत परिवर्तन आसे नहीं, कारण जो व्यक्ति निज जीवन में सत्य को स्वीकार करे नहीं, ईश्वर निकट में तार डाक पहुँची पारे नहीं। द्वितीय शब्द केवल शब्द नुहे, यह होछि सरेंडर, डेडिकेशन बा समर्पण। तृतीय शब्द केवल शब्द नुहे, ताहा होछि प्रेयर बा प्रार्थना। यदि स्वीकार, समर्पण और प्रार्थना ब्राह्म मुहूर्त एक संगे होइथाय ना, जीवन पुराना रास्ता न जाए नुआ रास्ता चली जाए, आपणकर स्वप्न वास्तव में परिणत होगा लगी थाए। तेणु प्रथम शब्द स्वीकार, जदि यह को आप ठीक भाव बुझी ना, तापर द्वितीय शब्द निजे निजे सहज हो जाए।
ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ସହଜ, ମାତ୍ର ଏହି ଶବ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତର ତାଲା ଖୋଲିଦିଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏକମତ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିବା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାର କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଏଥିପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଅହଙ୍କାର ସେତେବେଳେ କମ୍ ଥାଏ, ସୁପ୍ତ ଥାଏ। ଭିତରେ ଥିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ଦିନରେ ଯିଏ ଭାବେ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ସବୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରୁଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନରେ କଠିନ ସାଧନା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କାରଣ ସ୍ୱୀକାର ବା ରିସିଭ୍ କରିବା ଏତେ ବଡ଼ କଠିନ କାମ। କାରଣ ଆପଣ ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଡିସିସନ୍ ଭୁଲ ଥିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ମୁଁ ମୋ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଠିକ୍ ବାଟରେ ଠିକ୍ ଦିଗରେ କରୁନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଏ, ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଦେଖେ, ମାତ୍ର ନିଜ ଭୁଲ ଦେଖିବା ବା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଡର ବା ଭୟ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଏହି ସ୍ୱୀକାରକୁ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ କୁହ ନାହିଁ, ନା ସମାଜ ଆଗରେ, ନା ପରିବାର ଆଗରେ, କେବଳ ତୁମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମନେ ମନେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଭିତର ଅନ୍ଧକାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦିଏ, ସେହି ଅନ୍ଧାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥାନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ମନକୁ ମନ କାନ୍ଦ ଆସିଯାଏ। କାରଣ ଡରି ଯାଉଥିବା ଏହା ଆପଣଙ୍କର କମଜୋର, ମାତ୍ର ଏହା କମଜୋର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ସଫାଇ। ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ତୁମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟ ବାହାରି ଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରେ, କାରଣ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ କଥା। ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇସାରିଛ, ଜାଣ ଏହା ନିଜକୁ କେବେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନିଜ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସହ ଲଢ଼ୁଥାଏ, ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଭିତରେ ଊର୍ଜାକୁ ହଜାଇ ବସିଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ବୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସହିତ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧି କରିଦିଏ। ହଁ, ମୁଁ ଯେପରି ସେପରି, ମୋର ଭୁଲକୁ ମୁଁ ଲୁଚାଉ ନାହିଁ, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସୁବିଚାରକ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ତାଠୁ ବଡ଼ କରୁଣାମୟ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କରୁଣା ତା ଉପରେ ବର୍ଷିଥାଏ ଯିଏ ସତ୍ୟ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଯେତେ ସହଜ ଓ ସରଳ, ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଠୋର। କାରଣ ସ୍ୱୀକାର ସହ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି କଠିନ। ସ୍ୱୀକାରରେ ତୁମେ ମାନିଥାଅ, ହଁ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ମାତ୍ର ସମର୍ପଣରେ କୁହ, ମୁଁ ମୋ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ, ଏଇଠୁ ମନୁଷ୍ୟର ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିଥାଏ, ଚାହିଁଥାଏ, କାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବାକୁ। କାରଣ ସେ କହେ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଦୟାକର, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ହେବାକୁ ଦିଅ। ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ ସେଠି ସମର୍ପଣ ହୋଇନଥାଏ, ସଉଦା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ତୁମେ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ତୁମେ ପରିଣାମର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼। ତୁମେ ମାନିନେଲ, ମୋର କାମ ହେଉଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଠିକ୍ ଦିଗରେ କରୁଛି। ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସେହି କରିପାରିବ ଯିଏ ପୁରା ଛବି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚଳାଉଥିବ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିନଥାଏ, କେବଳ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖେ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ସମର୍ପଣ କମଜୋରି ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି। ଏ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ପଛରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅହଙ୍କାରକୁ ପଛରେ ରଖିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଠିନ ସାଧନା। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଥିପାଇଁ ବଛାଯାଇଛି। ଏ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅହଙ୍କାର ସୁପ୍ତ ଥାଏ, କମଜୋର ଥାଏ,
ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ କୌଣସି ନାମ ପଦ ପଇସା ତୁଳନା ମନରେ ଏଭଳି କେବେ ବି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ମନ ଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ, ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ସୁପ୍ତ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଏହା କହିଥାଅ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝ। ସମର୍ପଣର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ତୁମେ ଦୁଃଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁନାହଁ। ଦୁଃଖ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖଠୁ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛ। କାରଣ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କିଛି ଶିଖିନାହଁ। ଯେତେବେଳେ ଶିଖିବା ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆପେ ଆପେ ସରିଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମର୍ପିତ ନୁହେଁ, ସେ ଜୀବନରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ଦୁଃଖ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥାଏ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ଅହଙ୍କାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପରିଣାମ ଏହା ହୋଇଥାଏ, ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶବ୍ଦ ବୋଲୁଛ, ତୁମେ ଦିନର ଏକ ବଡ଼ ବୋଝ ସହ ନୁହେଁ, ଭରସା ସହିତ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ। ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେବ ମୁଁ ସବୁଥିରୁ ଓହରିଯିବି, ଏହାଠୁ କିଛି ଶିଖିବି। ଏହି ଭାବନା ଭିତରୁ ମୁଁ ମଜବୁତ ହେବି, ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବି। ବାହାରୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭିତରୁ ହିଁ ନିଜେ ମଜବୁତ ହେବି। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ। ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ସମର୍ପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ ସେ ସାହସୀ ହୋଇଯିବ। ଭୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ସମର୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ସମର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ମୋ ଯୋଜନା ଯଦି ବିଫଳ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାବନା ମନୁଷ୍ୟ ମନ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଚେହେରା ଶାନ୍ତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ହୋଇପାରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ବି ନଥାଉ, ଶାନ୍ତି ସମର୍ପଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଚେହେରା ତେଜଯୁକ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଜାଣିବା ସମର୍ପଣରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ତୁମ ଡିସିସନ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୋସ୍ରେ ଏହାକୁ କର ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ କର ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିସାରିଛ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ କିଛି ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରିବ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା କଲେ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯାଏ, କେବଳ ଝଗଡ଼ା ସରିଥାଏ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ହାଲକାରେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସମସ୍ୟାର ଅସଲ କାରଣ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଭିତରେ ଲଢ଼ାଇରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସମର୍ପଣ ତାହାକୁ ଶେଷ କରିଦିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ କେବଳ ବୋଲିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ପୁରା ବ୍ୟବହାରରେ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ତୁମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଜୀବନ ସହ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖୁଛ। ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣ। ମୁଁ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ପରି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଯାହା ସ୍ୱୀକାର ଓ ସମର୍ପଣ ପରେ ଆସିଛି। ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କର। ଏ ଶବ୍ଦ କେବଳ ମାଗିବାର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଥା ନୁହେଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବାର ଶବ୍ଦ। କାରଣ ଏବେ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହଁ, ବରଂ ଜୀବନ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଗତି କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଏଥିରୁ ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦର ହେଉଛି ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରୁ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱୀକାର ଓ ସମର୍ପଣ ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କହେ ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କର, ସେ କେବଳ ଏହି ଶବ୍ଦ କହେନି, ସେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କର। ଏହା ମାଗଣା ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଡାକ, ଯେଉଁଠାରେ ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମାର ଡାକ ସେଠି ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହା କହିଥାଏ ମୋତେ କେବେ ବି ତା ମନରୁ ବାହାରି ନଥାଏ ମୋତେ ଧନ ଦିଅ, ମୋତେ ପଦ ଦିଅ, ମୋତେ ସୁଖ ଦିଅ, ବରଂ କୁହେ ମୋତେ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିନଥାଏ,
जीवन में बड़ दुख यह नुहे से असफल हो जाए। सबुठ बड़ दुख हो मनीष भूल दिगरे सफल होता है। जितेबले भूल सफलता मिले से मन में खालीपण आसे आ बेसी गभीर हो न था। से तृतीय शब्द एत गुरुत्वपूर्ण कारण यह मनीष को बाहर उपलब्धि सहित नुहे भीतर दिग सह जोड़ी दिए। ब्राह्म मुहूर्त में यही शब्द अधिक प्रभावशाली हुए कारण से समय मन शांत चिंतार शब्द कम थाए एवं जितेबाला शब्द कम से संकेत स्पष्ट भाव शुणा मिले। मात्र सत्य मार्गदर्शन सब बड़े आवाज हो आसी न थाए केबे यह भीतर प्रेरणा भाव आसे। केबे कौन काम न कर योजना जोरदार भाव भावना रूप में आसता है। केबे कौन लोक को हठात दूरे दबार अनुभव आसता है। केबे कौन अजना अवसर प्रति आकर्षण भाव आसे। मात्र यह सेतबले संभव मनुष्य भीतर आवाज जो शुणी थाए निजर अंतर कथा को शुणा को प्रस्तुत थाए। से लोक सारा दिन केवल कही चली थाए एवं निज कथा को निजे ठीक बोली भावी थाए। से केबे अंतर आवाज को शुणी न थाए अर्थात केबे केबे अंत प्रेरणा हो आसे। केबे केबे कौन काम को न करने तीव्र भावना हो आसे एवं केबे केबे कौन व्यक्ति को अचानक दूरे देवा को इच्छा मध्य होता है। केबे केबे अजना सुजोग प्रति आकर्षण हो आसे। केबे केबे कौन अजना सुजोग प्रति आकर्षण हो आसे किंतु यह सेतबले संभव हुए जेतबले मनुष्य निज अंतर आवाज को शुणी थाए। व्यक्ति दिन सारा केवल कहू थाए निज इच्छा भूल ठीक न बाछी कार्य करि थाए। से केबे अंतर आवाज शुणी पारे नाही। सेथिपई तृतीय शब्द कहवा समय अंतर आवाज को शुणवार संकल्प जोड़ी हो जाए। जेतेबले तुम्हें प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त यही शब्द कही था तेबे तुम्हें अनुभव कर जीवन में किसी अद्भुत परिवर्तन होउछि। देख तुमर भूल बारंबार हेब नहीं। पूर्वर जेपरी भूल हो जाउथला बेले बेले कौन कारण न थाए भी निष्पत्ति नहीं भूल लगे और केबे केबे तर्क छड़ा निष्पत्ति ठीक लगे। यह मार्गदर्शन कहुए। मात्र आधुनिक मनुष्य यही मार्गदर्शन को तर्क तराजू मापिबा तुलना कर लगी थाए। एट से भूल कर बसे। शास्त्र कहे जे मार्गदर्शन तर्क ठार बहुत उपरे किंतु तर्कर विपक्षर नुहे। जिते मनुष्य भीतर सत्य को बुझी दे थाए जितेबाला से जीवन संतुलन शिखी जाए। एक महत्वपूर्ण कथा ये तीनोटी शब्द जदि अन्य समय कहले भल किंतु ब्राह्म मुहूर्त कहुआ शब्द बीज परी होता है। यही बीज जदि सठिक समय सठिक भूमि में पड़े परिश्रम करने पड़ न थाए कठोर परिश्रम आवश्यकता भी न थाए ताहा निजे निजे अंकुरित होगा लगे। यहीपरि भाव यही तीनोटी शब्द जदि सठिक भावना सह कहुए ताहार प्रभाव सारा जीवन समस्त निष्पत्ति धीरे धीरे समग्र जीवन में पड़ा आरंभ करे। मात्र मन रखा पड़ो यह कौन एक दिन परीक्षा नुहे। यह जादू नुहे आज कहब आसंता काली सब बदल जाए। यह एक साधना एथिरे धैर्य दरकार। से शास्त्र 21 दिन पर्यंत समय निर्धारण करा जायछि कारण 21 दिन में मनुष्यर अभ्यास बदलवाक आरंभ करे। चिंताधारा परिवर्तन आसे। जेतेबले चिंता बदले सेतेबले भाग्य आप भी बदलवाक लगे। मात्र मुझे तुमको गोटे प्रश्न पचार चाहे कौन 21 दिन पर्यंत अहंकार को छाड़ी निज जीवन को 21 दिन पर्यंत ब्राह्म मुहूर्त में उठिबे एवं मोबाइल देखिए ना। प्रथमे निजे आखि बंद कर ध्यान में बसबे निज अंतर आवाज को शुणिबे। जदि हाँ तेबे कमेंट माध्यम एस लिखे। जदि हाँ तेबे बुझी दियो ए भिडियोटी केवल देखिया तुम पाखक आसे नहीं तुम जीवन एक टर्निंग पॉइंट भाव आसी। मन रख भगवान सब सीधा सड़क कथा कहते नहीं संकेत दे था। यही संकेत को बेले बेले से ही व्यक्ति ही शुणिपे जी ब्राह्म मुहूर्त में यही शब्द कहबार साहस करे हे प्रभु मते मार्गदर्शन दिया। वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। रोची धन्यवाद नमस्कार।